अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मेरे भाई और दोस्तों, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ज़िंदगी के लिए लाजिम कर ले, अल्लाह ताला उसको तीन चीज़ आता फरमाए। सुबहानल्लाह। नंबर एक, उस पर से अल्लाह ताला बड़े बड़े मसाइब को हटा देंगे। नंबर दो, अल्लाह ताला उस पर से परेशानी दूर कर दे। नंबर तीन, अल्लाह ताला ऐसे जगह से उसको रिज़्क़ अता फरमाए जिसके फिक्र वो नहीं किया। অর্থাৎ প্রিয় বন্ধুরা, যে ব্যক্তি ইস্তিগফারকে নিজের জীবনের জন্য অপরিহার্য করে নেবে, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে যেই ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে তিনটা পুরস্কার দান করবেন। এক নাম্বার হলো বড় বড় মুসিবত থেকে আল্লাহ তাআলা উদ্ধার করবেন। দ্বিতীয় নাম্বার হলো তাকে চিন্তামুক্ত জীবন দান করবেন। তিন নাম্বার হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন জায়গা থেকে তাকে রিজিক দিবেন যার কল্পনা সে করে নাই। সুবহানাল্লাহ।